अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जी, उम्मीद करती हूँ सब अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, हम लोग ग़ज़वे बदर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग पहुंचे थे अबू जहल के कत्ल के वाक़े तक। तो इसमें फिर बताया गया था हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने कत्ल किया था अबू जहल को। और बिल्कुल जब आखिरी आखिरी सांसें उसकी जा रही थी, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर काटा था, यानी कि जिस्म तलब कर दिया था। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसका सर लाकर हाजिर किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इस उम्मत का फिरऔन है, यानी अबू जहल। अच्छा, फिर हम आगे हमने थोड़ी थोड़ी रीडिंग अभी कर पा रही, क्योंकि हम आधा सेशन जो है सीरत के लिए डेडिकेट कर रहे हैं और आधा सेशन हम आखिरी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं और उससे, यानी कि आखिरी अशरा, शब कदर और एतिकाफ, जो इस तरह की चीजें उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियोस शेयर कर रहे हैं डिफरेंट उलमा की। अच्छा जी, एक मिनट बस रुकिएगा। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के बारे में फरमाया था कि जो है उन लोगों को जो है ड्यूरिंग जंग, जैसे कि कुछ लोग जबरदस्ती आए थे वहां पे। फॉर एग्जांपल कुछ कबीले जो थे वो वापस चले गए थे, जब उनको पता चला था कि भाई अबू सुफियान का कबीला जो है का काफिला जो है वो तो चला गया है वापस सेफली, तो हम तो उनको बचाने के लिए आए थे, तो हमने भी वापस चला जाना चाहिए। लेकिन अबू जहल तो इस जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं, हमने तो जंग करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कुछ कबीले तो चले गए थे, बनु हाशिम का कबीला भी उनमें से एक था जो कि जाना चाह रहा था वापस, लेकिन अबू जहल ने जबरदस्ती उनको रोके रखा। तो इसलिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बनु हाशिम के कबीले वाले हैं, तो उनको हमारे जंग से कोई सरोकार नहीं है, तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। और इसके अलावा अबुल बख्तरी बिन हशाम, उनके के बारे में कहा गया था कि इनको भी कोई कत्ल नहीं करेगा। रीजन जो है उसका आगे आएगा। और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी कहा गया था कि इनको भी कोई कत्ल नहीं करेगा। फिर क्या हुआ कि इस पर उत्बा के जो साहबजादे हैं, हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा था कि हम अपने बाप को, अपने बेटों भाइयों, उन सबको तो कत्ल कर रहे हैं, अपने कबीले के लोगों को, तो हम हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनको कैसे छोड़ दें? तो मेरे सामने वो है तो मैं तो उनको तलवार से अटैक करूंगा। तो फिर जब ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, तो फिर उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि क्या अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी? तो इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़िए, मैं तलवार से इस शख्स की गर्दन उड़ा दूं, यानी जिसने ये बात कही है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि बखुदा ये शख्स मुनाफिक हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद हजरत अबू हुजैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रियलाइज किया कि उन्होंने उस वक्त ये बात कह दी थी, लेकिन फिर उनको पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने फरमाया कि जब तक मैं शहीद नहीं हो जाता, मुझे सुकून नहीं आएगा और मेरी शहादत ही कफारा बन जाएगी इस गलत बात पे जो मेरे मुंह से निकल गई थी। फिर उसके बाद जो जंग यमामा हुई, उसमें हजरत अबू हुजैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत हासिल की। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। कोई अगर रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट करिएगा। जी, यहाँ से नंबर सेकंड पॉइंट है। Yes. हाँ, कोई पढ़ रहा है? नहीं नहीं, आपने अनम्यूट किया, आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबुल बख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में ये शख्स सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा रसानी से अपना हाथ रोके हुए था। आपको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाता था और ना उसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आती थी। और ये उन लोगों में से था जिन्होंने बनी हाशिम और बनी मुतल्लब के बायकॉट का सहीफा चाक किया था, यानी उनको एक्सपोज किया था उनके। लेकिन इन सब के बावजूद अबुल बख्तरी को कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि हजरत मुजज्जिर रज़ियल्लाहु बिन ज़ियाद बल्वी से उसकी मुठभेड़ हो गई। उसके साथ उसका एक और साथी भी था। दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। हजरत मुजज्जर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अबुल बख्तरी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। उसने कहा, और मेरा साथी? हजरत मुजज्जर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, नहीं, बखुदा हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते। उसने कहा, खुदा की कसम, तब मैं और वो दोनों मरेंगे।
उसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मजबूरन उसे भी कत्ल कर दिया। मक्के के अंदर अच्छा, जी थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ना, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। अच्छा, अबुल बख्तरी को जो है कत्ल करने से मना करने का रीजन जो बताया गया था कि वो बिल्कुल भी जो है तकलीफ नहीं देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जहाँ मक्के में सब लोग पीछे पड़े थे ना उनके, तो वो तकलीफ नहीं देते थे उनको। और जो है कोई भी नागवार बात उनके बारे में सुनने में नहीं आ रही होती थी, तो उनको मना कर दिया था सब लोगों को कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर था पूरा जंगे बदर में, तो उन सबको मना कर दिया था कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। और एक और ये भी बात बताई गई है कि जो सहीफा चाक करने का जो वो हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें सहीफा चाक करने में इनका भी हाथ था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ये बताया गया है कि इसके बावजूद लेकिन जो है अबुल बख्तरी को कत्ल किया गया, तो उसका रीजन बताया गया है क्यों, कि जो हजरत क्या आपको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मुज्जर, मेरे ख्याल से है ना, हजरत मुज्जर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है उनकी मुठभेड़ हो गई थी। तो फिर ये हुआ था कि एक और जो उनका साथी था वो भी वहां पर था। तो अब अच्छा एक सेकंड, अबुल बख्तरी हाँ, फिर उसने हजरत मुज्जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबुल बख्तरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना किया है कि हम आपको कत्ल नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा हजरत अबुल बख्तरी ने कि जो है मेरे साथी के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उनके बारे में कोई ऑर्डर्स नहीं आए, बस आपके बारे में कहा गया है कि आपको हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आपके साथी को तो हम कत्ल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, तब मैं और वो दोनों मरेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथी को आप लोग कत्ल कर दें और मुझे छोड़ दें, फिर हम दोनों ही मरेंगे एक साथ ना। इसके बाद दोनों में जो है दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी, और फिर वो लड़ाई का नतीजा यही निकला कि जो है मजबूरन जो है उनको कत्ल कर दिया गया, यानी कि अबुल बख्तरी को। वरना वो करना चाह तो नहीं रहे थे ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो सर आंखों पर होता था। लेकिन जाहिर है अब वो उस बात को नहीं समझ रहे थे हजरत अब्दुल बख्तरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो मजबूरन वो कत्ल हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मक्के के अंदर जाहिलियत के ज़माने से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उमैया बिन खल्फ में बाहम दोस्ती थी। जंगे बदर के रोज उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में उधर से हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ जिरहें छीन कर लादे लिए जा रहे थे। उमैया ने उन्हें देखकर कहा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी इन जिरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा, मैं उसे फिदिये में खूब 2 ऊँटनियां दूंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिरहें फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। हजरत जी, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जी जी। जी, करिए आप। नहीं, आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अच्छा, इसमें आप बता रहे हैं मक्के के अंदर क्या हुआ था कि जाहिलियत के जमाने में, अच्छा जाहिलियत के दौर का बता रहे हैं, उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमैया बिन खलफ, इन दोनों में काफी दोस्ती थी। ठीक है, तो जंगे बदर के दिन, उस दिन बताया गया है कि उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े हुए खड़ा था, और इतने में उधर से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, आपस में साथी थे ना, तो वो वहां से गुजरे। तो वो दुश्मन की से कुछ जिरे छीन कर लादे लिए जा रहे थे। अच्छा, उस वक्त यानी कि जब जंग हो चुकी थी ना, तो वो जो जिरह थी वो लादे लिए जा रहे थे। तो उमैया बिन खलफ ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी जरूरत है, कि मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी इन जिरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं, क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? ये सब उमैया बिन खलफ ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा। मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा, मैं उसे फिदिये में खूब 2 ढेल और ऊँटनियां दूंगा। अच्छा, कि जो उसको उमैया बिन खलफ को कैद करेगा। सही, ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिरह फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, गिरफ्तार कर लिया और फिर आगे बढ़े। सही, आगे ट्रीट करते हैं, मैं आपसे डिटेल्स आगे आएंगी। जी। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शतुरमुर्ग का पर लगाए हुए था? मैंने कहा, वो हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर नेक्स्ट पेज तबाही मचा रखी थी। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि अल्लाह वल्लाह, मैं उन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اوہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے انصارو، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا، نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا بھی دیا۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تھا نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مدینہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، مہاجرین میں شامل ہو گئے تھے، لیکن پھر امیہ بن خلف نے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ قیدی ان کو بنا لیں تاکہ ان کو کوئی اور قیدی نہ بنا سکے یا کوئی اور قتل نہ کرے۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے قیدی بنا لیا ان کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہاں پہ ان کی دوستی تو تھی نا پہلے جب وہ مکے میں رہتے تھے۔ پھر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا امیہ بن خلف کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر ان کو ظاہر سی بات ہے وہ ساری باتیں یاد آ گئی ہوں گی جو کہ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور بہت زیادہ بہت برا سلوک کرتا تھا وہ ان کے ساتھ۔ تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سوچ لیا کہ اب تو ٹائم آ گیا ہے کہ بھائی سارا ان سب چیزوں کا بدلہ لیا جائے۔ تو پھر جو ہے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ یہی ہے وہ یعنی کہ امیہ بن خلف، جس کے بارے میں بہت زیادہ وہاں مشہور تھے مدینہ میں نا قصے امیہ بن خلف کے کہ کس کس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ تو وہاں پہ سب لوگ جمع ہو گئے اور پھر جو ہے یہ بات کلیئر ہونے لگی کہ نہیں اب تو امیہ بن خلف کا بچنا بہت مشکل ہے، اور وہ جو اس کے اوپر جب ضرب لگائی تلوار سے وہ اتنی بری طرح چیخا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو وہاں پہ پھر اس طرح سے اس کا جو ہے خاتمہ کر دیا گیا۔ کوئی چیز میں نے مس تو نہیں کیا امپورٹنٹ اس پیراگراف میں؟ چل آگے بڑھتے ہیں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیوم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت یعنی تب نمبر پروٹیکٹ چار، کرنے کی کوشش جی، کر رہے تھے، لیکن وہ جو ظاہر سی بات ہے پھر لوگوں نے لیکن پھر بھی اس کا کام تمام کر ہی دیا تھا۔ صحیح ہے۔ ایک جو لاسٹ پیراگراف میں یہ بات تھی کہ امیہ بن خلف اس پہ بلال رضی اللہ عنہ پہ اتنے ظلم کرتا تھا کہ ان کے سینے پہ پتھر بھی رکھتا تھا اور بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا حد سے زیادہ۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو بلال کو آزاد کرائے، تو پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کرایا تھا نا، دے کے، اور سونے کے کتنے کوئنز دے کے نا ان کو آزاد اچھا کروایا تھا۔ جی، مطلب کافی ہیوی اماؤنٹ دیا تھا ان کے۔ تو امیہ اچھا کہنے لگا تم تو مجھے اتنے اتنے کوئنز دیتے تو بھی میں ان کو جو ہے نا چھوڑ دیتا، لیکن تم نے مجھے بہت زیادہ مال دیا، مطلب تو اس کی جی۔ اچھا، نمبر 4، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، لم یبق غیر شکت و یأبو وصارم یقتل جلال الشعیر، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔
जिस वक्त मुसलमानों ने मुशरिकीन की गिरफ्तारी शुरू की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर में तशरीफ फरमा थे और हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार हमाइल किए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। Progress. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर लोगों को इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है। लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, बखुदा ऐसा महसूस होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार है। उन्होंने कहा, जी हाँ, खुदा की कसम ए अल्लाह के रसूल, ये अहले शिर्क के साथ पहला मार्का है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फराहम किया है। इसलिए अहले शिर्क को बाकी छोड़ने के बजाय मुझे ये बात ज्यादा पसंद है कि उन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं ये पैराग्राफ, मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ, किसके बारे जी, में बता रहे हैं? इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के दिन जब छप्पर में थे और वो हम्म, उनको कैदी भी बना रहे थे, आई थिंक मुशरिकीन को, और तो साद रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत नागवार ये गुजर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया, तो उन्होंने पूछा कि लगता है साद तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो साद ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा पहला जो है ना वो पहली वॉर है उनके साथ, पहला कॉम्बैट है, तो उसमें मैं तो चाहता हूँ कि मुशरिकीन को खूब कत्ल किया जाए, क्योंकि मुशरिकीन का जो न्यूसेंस था, जो उनका शिर था, वो बहुत ज्यादा था। यानी उनको ये शायद खदशा हो रहा था कि ये जिंदा बच कर ये लोग कैदी बना लिए गए तो फिदिया देके आजाद करा लिए जाएंगे। अगर ये बच गए तो बहुत फिर मजीद जो है ना वो शुरूर फैलाएंगे, जिस तरह से पहले हम्म, उन्होंने मुसलमानों को ऑप्रेस किया और बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया अंशल आपने। सही है। अच्छा, अब हमारा उस सेशन का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? फिर मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। हम्म, अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो एतिकाफ है, ठीक है ना? तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो शेयर करती हूँ, फिर उस पे इंशाल्लाह थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। दो वीडियोस हैं, एक ये ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की है, एडवोकेट फैज सैयद की, फिर सेकंड वीडियो डॉक्टर स्टार की है, एतिकाफ की ही टॉपिक पे, अराउंड 7 मिनट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। चूंकि अब रमजान है, बहुत सारे लोग आखिरी अशरे में एतिकाफ करना चाहते हैं और बहुत कसरत से लोग सवालात करते हैं, एतिकाफ कैसा करें, कैसे दाखिल हो, कितने दिन बैठे, कहाँ से शुरू हो, कहाँ खत्म हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मस्जिद में बैठे, मर्द हो तो कैसा करे, औरत हो तो कैसा करे, क्या ये दुरुस्त है, इसमें बातचीत, बहुत सारे सवालात लोग करते हैं। तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि गुनवान की शक्ल दे दूँ, ताकि जो सवालात है वो सवालात के जवाब भी आ जाए और जो है मेरे इल्म में भी और सामईन के इल्म में भी इजाफा हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल तो एतिकाफ के ताल्लुक से मैं रखने वाला हूँ। तो एतिकाफ की अहमियत देखी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी करते रहे, आखिरी जिंदगी के आखिरी रमजान में 20 दिन किया, एक बार ना कर पाए तो आपने शव्वाल मतलब रमजान के बाद वाले महीने में इसको दोहराया, मतलब इसको किया। इससे इसकी अहमियत पता चल जाती है। और क्यों ना हो, आखिरी अशरे की जो अहमियत इतनी ज्यादा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अशरे में एतिकाफ करने की एक हिकमत ये भी जो उलमा लिखते हैं वो ये हो सकती है कि इसमें लैलतुल क़द्र आती है और लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। तो इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है कि लैलतुल क़द्र भी मिल जाए और बंदा एतिकाफ में हो, मतलब मुकम्मिल तौर से दुनिया से मुंह मोड़े हुए हो और एक जगह अपने आप को सिमट कर अल्लाह के जिक्र के लिए उसने जमा कर लिया हो और अल्लाह के जिक्र और दीन के अलावा वो ना कुछ बोलता है ना कुछ काम करता है। याद रखिए, और कितना अफजल है ना कि आखिरी अशरा भी पा लिया, एतिकाफ भी हुआ और कद्र भी पा ली, शब कद्र को भी हासिल कर लिया। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा लिखते हैं हिकमत ये भी है कि लैलतुल क़द्र पाने के लिए जो है, क्यों तो आखिरी अशरा है, बहुत अहम अशरा है और उसमें लैलतुल क़द्र भी आती है, एतिकाफ से बेहतरीन बहरहाल कोई जरिया इसको हासिल करने का नहीं हो सकता। इसी तरह जो है
جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہترین ایک ذریعہ بھی ہے. اور اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، اعتکاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا داری سے منہ موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے آخری عشرے میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے، خرید و فروخت، بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے. رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے، دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے. تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے، تیسرے عشرے کے اندر جو ہے مینا بازار لگنے والا ہے، تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو باہر جا کر طے کرنا ہے ہوٹلوں کے لیے. تیسرے عشرے کے اندر ہم کو مغزیات کہاں سے آئیں گے، رات رات بیٹھ کر عورتوں کو مغزیات کو چھلنا ہے، بنانا ہے، تلنا ہے، یہ سب کے لیے تیسرا عشرہ ہے. تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو، اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے، ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے، اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کے خاتمے پہ آدمی کو زیادہ غم ہوتا ہے نا، یا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. زیادہ تو چھوڑیے، آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہے ہیں، آپ اورنگ آباد سے نکل کر کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں، تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں، تو بھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں میں اتر رہا ہوں یہاں، حالانکہ نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے نہ اس کو بول کے اترنا ہے آپ کو، لیکن ایک لگاؤ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کو ایک دوسرے سے. تو رمضان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بالکل عروج پر ہوتا ہے. گھر کی صاف صفائیاں ہیں، گھر دھل رہے ہیں، صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں، دیواروں کو رونق اور رنگت کی جا رہی ہے، اور صاف صفائی ہو رہی ہے، اور عید کے لیے کیا بنے گا پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے، جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا معنی رہا؟ عید تو اس کی نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب اوڑا اور خوب پہنا، عید تو اس کی جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر، اور اپنے لیے مغفرت جو اللہ سے طلب کی، جنت کا جو ہے راستہ اپنے لیے بنا لیا. یہ ہے اصل بات. بہرحال تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف جب کرتے ہیں مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. اور اعتکاف کے تعلق سے میں یہ بات کہوں گا، اعتکاف اللہ کی طرف رغبت اور اس سے محبت، اس سے تعلق اور اس پر توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف رغبت، محبت، تعلق اور اس پہ توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں. اعتکاف کرنے سے جو ہمارا دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، بلیک ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معصیتوں سے، اعتکاف بہترین ذریعہ ہے کہ سیاہ اور کالے دل کو قلب سلیم ہم بنا لیں، ایسا دل جو رب کے سامنے جھکتا ہو. اعتکاف یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے، اپنے معمولات کو توڑے. اعتکاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، روٹین، یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں. ایک عادت بن گئی، صبح اٹھتے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر دفتر جانا، پھر آنا، پھر یہ، اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں، ہوش میں آتا ہی نہیں. وہ گویا کہ ایک مدہوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے خود بخود. اس سائیکل کو توڑو. جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے. آؤ یہاں آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں، یاد کرو اللہ کو دوبارہ، اپنا عہد استوار کرو دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو. جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر، سوائے جو ناگزیر حوائج انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر جاؤ، وضو کرو، پھر آ کے بیٹھ جاؤ. محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے. غسل واجب ہو گیا ہو تو نہاؤ، ورنہ پھر یہ کہ ہیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائے تو طبیعت پہ کسل رہتا ہے. لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے. اصل میں اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے. آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے، نہاؤ. اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے، جاؤ پوری کرو، وضو کرو، واپس آ جاؤ. چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو یہاں پہ، لیکن اور اس میں بھی خاموشی. وہاں ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں. میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے. تاش
عرفات میں میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے. آپ بالکل نوجوان چھوکرے فضیلت سنی اعتکاف کی. ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو کچھ جی چاہتا ہی ہے, کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے, لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے, تاش بھی کھیلے جاتے. یہ اعتکاف ہو رہا ہے. یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف. یہ تو اس عبادت کا, رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے, یہ اس کا کلائمیکس ہے. بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے, لوگوں سے نہیں. تنہائی, غور و فکر, یا قرآن پڑھو, ذکر کرو, نوافل پڑھو, یا سوچو بچ. جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْتِي فِكْرًا. میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شے سے میں سبق حاصل کروں, اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات, اور میں خاموش رہوں. وسمتی فکرہ, غور و فکر, تفکر و اعتبار. جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا حضور کا, مکی دور کا اعتکاف, تنہا بیٹھنا. اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی. حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے. یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی. یہ جگہ تھی, اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی. اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں, ورنہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں, تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے, اور کچھ درمیان میں نہیں. جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں, وہ غار ہے ہی ایسی کہ سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے, یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے, سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پر جاتی تھی. تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر. دیکھنا, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ. کوئی نہیں کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے. تو وہ اعتکاف, یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا, تب تورات ملی تھی. یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا. یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے, حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے, حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے. 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جا کر, تب انجیل ملی. یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں, تب قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہ تو اس کا ایک عکس, اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے. میں نے روح اعتکاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی, میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی, اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں, ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی تھی. ویسے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتابچہ ہے. عظمت صوم, جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود, اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے, وہ بھی میرا کتابچہ ہے, شاید باہر اس پہ ہوں گے. تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے. تلک حدود اللہ ہے, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, ان کے قریب مت جانا. قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوها, یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا, تجاوز کرنا. اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوها, آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا, مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے. جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمن, ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی, اسی کے جانور اس میں چریں گے. کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری, کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا. اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی, وہ مجرم ہو گیا, پکڑا جائے گا, گردن ماری جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے. اللہ کی حما کیا ہے؟ محارمہ, جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی, ان کے قریب نہ جانا. تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا, اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے, تو اندیشہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں کہیں ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے. لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو. یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ, بلکہ کچھ فاصلے پر رہو. فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں, تقویٰ کی روش اختیار کریں, حدود الہی کا احترام کریں, اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا, اس کے قریب بھی نہ آئے.
जी भाई। अच्छा, तो किसी का है यहाँ पे इत्तेकाफ का एक्सपीरियंस है क्या? क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है नहीं ना हमारे माशरे में। हम लोग और स्पेशली जो यूथ है वो मतलब लड़के तो फिर कर लेते हैं, और वही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चलो भाई मस्जिद में बैठ जाते हैं, थोड़ी गप मार लेंगे, थोड़ा ये तो बाकी ये चीजें तो बड़ी कॉमन है। लेकिन लड़कियों में तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं जानती, नहीं, आप लोग बताइए। सलीम है। हाँ, सलीम है। मैं शादी से पहले काफी एहतिकाफ किए, और सुभान अच्छा, अल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह। मतलब जस्ट आप रूम में एक अगर इफ यू हैव अ सिस्टर इन योर रूम, तो बीच में पर्दा लगा ले, एंड सारा दिन वो यही रहता है, नमाज और फिर इस्लामिक बुक्स आप रीड कर लें, कुरान रीड कर, कुरान की रेसिटेशन। तो उसमें इतना माशाल्लाह। मतलब आपका नूर बढ़ जाता है दिल का ना। और मतलब बहुत एक हसीन एक्सपीरियंस है कि अल्लाह के साथ आप तन्हाई इख्तियार कर लो और खूब अपना टाइम और दें फिर दीन कितना को। मुश्किल हो जाता होगा ना वापस दुनिया की तरफ आना, फिर जब ईद पे हल्ला गुल्ला और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो दिल भी नहीं कर रहा होता होगा हाँ ना कि बट क्या कर रहे हैं दुनिया वाले। हाँ, अब वो तो दिल की एक कैफियत है, वो जो फिर जो लोग जिनका नहीं होता दुनिया में दिल, तो वो दुनिया में आपकी रह के आवाज भी थोड़ी उनका सी दिल उतनी अलग। क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा सा आई एम सॉरी, हाँ, मैंने और सुना हेडफोन रही रख। थोड़ी सी। जिनका दिल नहीं होता दुनिया में, तो वो फिर एक क्राउड में भी बैठे होते हैं, तो उनका दिल अल्लाह की तरफ ही होता है, उनका ध्यान अल्लाह की तरफ ही होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब बिल्कुल दुनिया को वो छोड़ दे तो ही जो है वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मोहब्बत रख सके। तो डेफिनेटली ये करना चाहिए जरूर। बीच में जरा फतवा आया था कि एहतिकाफ सिर्फ मस्जिद में होता है, तो आई डोंट थिंक सो। उलमा तो ये भी कहते हैं कि जैसे आप असर से मगरिब तक बैठ रहे हैं एक जगह, तो हम्म। एहतिकाफ की नियत कर लें, तो हम्म। जरूर करना चाहिए, स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अनमैरिड ये तो है खैर थोड़ा सा एहतिकाफ। एक है इख्तिलाफी टॉपिक है कि वो मस्जिद के अंदर काफी उलमा इस बात पर भी कहते हैं कि नहीं मस्जिद में ही करें। और तो खैर वो तो हम इख्तिलाफी टॉपिक पे तो बात ना ही करें, लेकिन जनरली अगर एहतिकाफ की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस चीज की बहुत मोटिवेशन दिलाने की जरूरत है ना लोगों को कि जो कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है आपके हम्म, बच्चे हैं, घर भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है वो उस वक्त पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं तो कहती हूँ अगर उस वक्त भी आपका बहुत दिल चाह रहा है और आप अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला कोई रास्ता बना दे, किसी तरह मैं एहतिकाफ में बैठ जाऊं, कोई आ जाए मेरे घर पे जो मेरे घर के मामला देख ले, तो इस तरह कुछ होता है ना कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि अब आप रख सकते हैं, मतलब एक दिल से ख्वाहिश करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, तो मुझे तो लगता है उस पे भी अल्लाह ताला हमें एहतिकाफ का सवाब दे देते होंगे जब आप इतना ज्यादा एक चीज चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते ना, मतलब ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। बट करीम बात है कि आजकल तो बच्चे जो है ना, वो हम्म। बहुत ज्यादा, पता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपनी ही लाइफ में होते हैं, उनके अपनी स्टडीज और अपने लैपटॉप हम्म। से अपनी तब इजी हो मसरूफियतें, जाता होगा ना तब तो तो वो करना जब ज्यादा अब। नहीं करते। हाँ, तो टाइम होता है कि आप अपना अच्छी तरह से इबादत करें, और जो भी है, तो टाइम जो कर डेफिनेटली सकता है वो होता है, हर जरूर एक करे। टाइम। हाँ, मतलब मुश्किल लगता है बिल्कुल। कि कैसे हो सकता है हम सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ कुछ भी ना करें, सिर्फ मतलब यानी कि इस्लाम से रिलेटेड एक्टिविटीज उसमें ही बस लगे रहें कि पढ़ना, तिलावत करना, समझना, तो एक ऐसा लगता है ना कि कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, तो वही एक दूसरे से जैसे आपने अपना बताया, तो एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है, तो ये कितनी बड़ी इबादत है और मतलब बहुत ज्यादा इसको जरूरत है कि हम डिस्कस करें, और जो लोग कर सकते हैं लेकिन उसको छोड़े नहीं, इसको 10 दिन की तो आजकल बात है। भी मैंने सुना है कि लोग करते हैं, काफी लोग करते हम्म। हैं। ऐसा खातून नहीं है कि खवातीन की नॉन बात कर रही हैं आप जो जी जी, यंग लड़कियां खवातीन, हैं? जी, अच्छा। खवातीन भी करती हैं, मैंने हम्म। सुना है। और बल्कि अच्छा। रिसेंटली तो मैंने कोई लास्ट ईयर देखा, वो एक्टर सऊद है ना, उनकी बेटी के लिए आया था कि वो मेरी बेटी एहतिकाफ में बैठी है और एहतिकाफ से निकली है, कुछ अच्छा। ऐसे यूट्यूब पे मेरे सामने आ माशाल्लाह। गया। तो हो सकता है जबरदस्त। मतलब उनका, तो बैठते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि आजकल सेल फोन जो डिजीज आ गई है ना, सेल फोन नेम डिजीज, इसने लोगों को बड़ा मतलब चेंज कर दिया है, बिल्कुल। ये बात है। जी किसी और का देख लेते हैं, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ पे, कोई बात कहना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करिएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये कहना चाह रही वालेकुम हूँ सलाम। कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि असर से मगरिब तक, तो ये भी बहुत कहा गया है कि हम जितनी भी नमाजें पढ़ते हैं, अगर हम हम्म। नमाज पढ़ते हुए एक तो नमाज की नियत, और फिर अगर
हम उसमें एतकाफ की भी नियत कर लें, जिसको नफली एतकाफ कहते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा उसकी जो है अहमियत है कि नमाज तो वैसे ही खुशू और वजू मांगती है, तो एतकाफ का मतलब भी यही है कि यकसुई से इबादत करना। तो इससे मजीद वो हमारे अंदर जो है वो यकसुई आएगी कि अगर हम इसमें हर नमाज को हम नियत कर लें कि ये मेरी जो है ना ये नफली एतकाफ है, नियत करती हूँ मैं नफली एतकाफ की भी, तो उस वक्त जो है हम वो पूरी तरह जो है वो ध्यान दें अल्लाह ताला को। और अगर नमाज के बाद जो हम वक्त रखते हैं दुआ का, तो अगर हम अकेले कमरे में कर रहे हों जहाँ पे और किसी का आना जाना ना हो, तो वो ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आने जाने से खलल पड़ता है इबादत में। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब मैं मदरसा आयशा यहाँ जो कराची में है, मैंने वहाँ पे एक दफा दौरा शाबान लिया था पूरे एक महीने का। तो वहाँ पे जो वहाँ उनकी ऑनर थी, उनका इंतकाल हो गया है अब, तो उन्होंने हमें यही तरबियत में दी थी कि नफली एतकाफ खूब किया करें, हर नमाज में नियत किया करें इस चीज की। और और अगर आपके पास वक्त है, ऐसा वक्त जो कि असर से मगरिब तक, आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने हमारे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ठंडी नमाजों को जो का जो वक्त है ना पढ़ने का, वो बहुत सवाब दिया है। इसके बारे में हदीस है, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें पाली वो जन्नत में दाखिल हुआ। तो ठंडे वक्त की नमाजों में फजर और असर आती है। तो असर में, असर से मगरिब तक, जब तक कि दूसरी नमाज नहीं आ जाती यानी मगरिब की, तो इस टाइम पे अगर हम नफली एतकाफ कर लें कमरे में के और मना कर दें किसी को आने से, क्योंकि उस वक्त देखें कि ये वो वक्त है कि किसी को आपकी जरूरत नहीं हो सकती। आप लंच दे चुके हैं, जो देना है दे चुके हैं, अब आप अपने आप को वक्त दीजिए, इबादत को वक्त दें। और उस टाइम पर आप ये टाइम है ना असर की, अच्छा जब नमाज हम सिस्टर खादी, अदा एक कर मिनट, लेते ये हैं। सेशन ना बिल्कुल एंड होने वाला है, तो हम लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सिस्टर समीना आपने भी अनम्यूट किया था, जी कुछ कहना चाह रही थी, तो सेशन प्लीज दोबारा से बुक ज्वाइन कर लिएगा, क्योंकि बिल्कुल एक्सपायर होने वाला है। ठीक है।